Ang challenge natin ngayon ay bunot mo, premyo mo, win money editions, okay? Bali magkakaroon lahat kayo ng chances na manalo 4 times. Kasi lahat ng numero na mabubunot nyo ay may premyo. Unless kung uling or kalamansi. Kaya galingan nyo sa pagbunot, okay? Una na si Chris, go! Harap mo sa akin ha. Number 50. Number 50. Uling! Uling! Lagyan mo uling, lagyan mo uling. Lagyan mo uling. Next. Number 57. Uling ulit. Uling, yan, uling. Next, Number, nakaraan, swerte si Angel eh. Number 47, 50 pesos. 50. Next. Number 41, 50 pesos. Go! Number, baliktad. Number 9, 50 pesos. 50 pesos. Next. Ano yan? 38 and 38 ay 100 pesos. 100 oh. Next. Ang 28 ay nasa ng 28? 50 pesos. Kinakabahan na. Next. Yaw, dyan. Number 29. Ang 29 ay kalamansi. Kalamansi. Next. Number 13. Uling. Uling. Lagyan mo ng uling. Yan, uling. Next. Jeno. Number 1. Uling. Joke lang. 1,000. Ciao. Number 21. Kalamansi. Paborito ni Kalamansi. Paborito ni Aika. JB, nagreklamo na kara. Wala daw nakuha. Nang huli daw. 49. 50. 50. Next. Daw nala. Number 5. 100. 100. Number 58. Kalamansi. Apoy na to. Divina. Ayan, si Divina. Wala raw nakuha sa nakaraan si Divina. Ayan na, si Divina. Number 10. Uling. Joke lang. Meron ka 1,000. Baka maka 4 times kang uling. Number 13. Baliktad. Uling na naman. Uling. Ayan, meron na sa uling sa kamay. Uling. Go. Yan, ito naman. Number 3. 50.
45. Ang 45 ay kalamansi. Ano yan? 42. 50 pesos. 50. Next. 37. Dugudug. Ano 37? 50. Hindi ulit. 50 oh. Ikaw, Miko. Ayun na. 30. Number 30 ay 100. 100. Ikaw. Number 15. 100 ulit. 100. Go. Diyan. Number 31. Baliktad, 31. Ang 31 ay 100 na naman. 100 daw. Number 7. 100 na naman. Galing ah. 100. Si Jeno. Go. Naka 1K kanina. Ano yan? 52. 1K na naman. Galing. 1K. Galing ikaw na. Aika. 55. Uling. Uling si Aika. Uling. Okay, next, JB. Ayan. 54. 50 pesos. 50. Next. Ikaw, Nala. Ayan. 56. 50 pesos. Next. Yan, Sinses. 25. 100 pesos. Go. 35. Kalamansi. Go, yan, si Chris. May dalawa ka pang chances. Yan, pangatlong uling ba? Patingin. Angat mo. Pangatlong uling ba? Uling na naman! Uling na naman! Uling na naman, uling! Pangatlong uling na! Next. Ayan. Ito. Pangatlong uling din ba? 33. Uling ulit! Pangalawa lang pala, pangalawang uling. Uling, sa kabila naman. Yan. Ikaw, Angel. Ano yan? Number, baliktad. Number 20. Kalamansi. Kalamansi. Ikaw, Ron. Number 16. 50. 50. Ikaw, Maika. Rian. 46. Kalamansi. Ayaw ng uling, kalamansi. Yan, nakaligtas sa uling. Go. Number 40. 50 pesos. Wala pang uling Ayan. Go. Baligtad.
Number 48. 50 na naman. 50. Jan, go. Baliktad yung kanina. Number 8. Uling. Uling. Late yan eh. Late ka, diba? Late ka. Uling. Yan, nag-late ka kasi. Late daw si Jan eh. Late daw. Go! Ay, si Peno. Kasi ako rin ako. Go! 36. Ang 36 ay 100 na naman. 100 ulit ha. Next. Go! Baliktad. Number 60. 50 pesos. Ay ka. Number 34. 50. 50. Next. JB. Uling. Hindi na para mag-uling. Go. Number. Baliktad. 22. Uling. Uling. Ikaw nala. Ayan na. Uling din. Number 12. 50. Number 12, 50. Go. Ses. Ayaw tumingin. Number 11. Ayaw tumingin. Uling. Uling. Go. Divina. Go, Divina. Number 19, kalamansi. Galing ah. Kalamansi. Ayan na. Ito na yung huling bunot nyo, pang-apat. 4 minutes. Pang-apat. Tingnan natin kung si Chris ay makaka-apat na uling. Go! No. 44! 44! Uling na naman! Uling! Galing! Apat na uling! Ikaw. 27! 100! Next. Last na yan. Last na chance na. Meron pa dyang 500 Meron pang 500 dyan. Meron pang 500. 59. 50 pesos. 50. Next. Ikaw. 18. Number 18 ay kalamansi. Kalamansi. Maika. Go. Number 39, 50 pesos. Miko, go. 51. Uling. Uling. Lagyan mo na uling. 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 Next. Ikaw. Kay. Number 23. Baliktad. Uling! Joke lang. 500 pesos. 500 pesos. 500. Ikaw. Jan. Number 6. 50. 50. Next. Ikaw. Lane.
43. 50. Oh, 50 na naman. 50. Next. Jeno, wala pang ano ah. Wala pang mali ah. 53. 50 pesos na naman. Galing ah. Ah, next. Aika. Isa lang. Na perfect ni Jeno. Ikaw. Go. 26. 50. 50. Next. AB. Baliktad. 32. 100. 100. Nala. Go. Number 4. Kalamansi. Kalamansi. Let's go. Go. Dalawa na lang kayo. Ay, binaba yun. Kaya yun. Number 17. 100. 100. 100. Next. Ano? Last na. Ano bang number din nabubunot pa? 24. Kalamansi. Babay na.